औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास सेकंड प्राइमरी सब्जेक्ट उर्दू सबकुक उन्वान जागो जागो गुडिया रानी युस जन पूरी सबक पत वन मे तुम ओतर नम सवालात यथ मज हर सू क्या लहराता है। अमुक जवाब हेको लिखित कि लहराता है सब्जा हर सू मीनस गो हर तरफ क्या वुचान सब्जार सब्जार। इथे कन ब्याक पत किस चीज़ की खुशबू फैली है गुस तुह पुरो तो यथ मज फैली है फूलों की खुशबू, फैली है फूलों की खुशबू पोशन हज खुशबू। अच्छा गोब्रो वो कर आज ये हरूफ अलग अलग करके लिखे योर तम हरफ लिखे जो रत लखन अलग अलग। मिसाल जाए दिथ यह रानी एक लिखित पत रे अलिफ नून छोटी ये गो रानी। इथे कन जान गोब्रो जागो यह जागो लिखुन अलग अलग लिखो गोड मज जीम अलिफ गाफ तो वाव यह गो गोब्रो जागो अलग अलग यम जाए लिखित रलत। पत सब्जा गो सीन बे जे तो हे गो सब्जा। इथे कन सोने यह लिखुन अलग अलग सीन वाव नून तो बड़ी ये गो सोने। पत जागे जीम अलिफ गाफ तो बड़ी ये गो जागे। पत अपने अलिफ पे नून बड़िए गो ये अलग अलग लिख यह रानी यह लिखती जागो तो लिख अलग अलग सब्जा तो लिख सोने जागे अपने वो गोब्रो अम बोन कन पत ब्याक हरूफ मिलाकर लिखे लिखित हरूफ अलग अलग करके लिखे यह लिखित रलत लिख अलग अलग वनस मिलाकर लिखे वनस अलग अलग और लिखित लिखुन यह पत रलत। मिसाल जान जीम अलिफ गाफ तो वाव गो जागो ये लिखित जीम अलिफ जा गाफ तो वाव गो जागो। इथे कन जान खाई अलिफ लाम तो छोटी ये गो लिखो इथन रलत खाई अलिफ खा लाम तो छोटी ये गो खाली बनियाव ये तिल। इथे कन कीफ ते नून अलिफ ये रलाव वो क्या बन कीफ ते नून तो अलिफ कीफ ते नून तो अलिफ बनियाव ये कितना। अमे अलावा गोब्रो ये वन बे सीन बे जे हे वो क्या बन सीन बे जे तो हे यह बनियाव सब्जा। इथे कन वाव रे दाल छोटी ये गो वाव रे दाल छोटी यह बनियाव वर्दी। कीफ ते अलिफ बे ये लावन क्या बन कीफ ते अलिफ बे यह बनियाव किताब। पत गो कीफ अलिफ पे तो छोटी ये वो ये रलावन कीफ अलिफ पे तो छोटी ये बनियाव कापी। इथे कन गोब्रो ये थोड़ा बहुत बे दिथ नीचे दिए हुए अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली डब्बों को पुर कीजिए। यम सही लफ्ज़ आसन तम वुचन यम मन ान पे नम डब भरन। इथ मिसाल दिथ जान उजाला अंधेरा। इथे कन अच्छा अथ ये बुरा बुरा खुशबू एक जान अथ ये बदबू बदबू गोत बदबू इंग्लिश पे अपोजिट्स। जागना अथ ये सोना शुंगुन जागना गो हुशार गसुन सोना गो शुंगुन। आया अथ आया अथ गया आया माने गो आव गया माने गो हसे। पत दिन दिन गो दो अथ क्या तिल रात दिनसी रात। इथे कन गोब्रो यम अंदर अथ तिल बाहर अंदर तो बाहर गो तो यो ये समझ
اُجالا اندھیرا کٲشِر پٲٹھۍ روشنی تہٕ اَنہِ گوٚٹ اچھا تہٕ بُرا اَصٕل تہٕ خراب خۄشبوٗ بدبوٗ خۄشبوٗ گوٚو یعنی گوٚو اَصٕل مُشُک یَتھ وَنان بدبوٗ گوٚو یُس یِوان چھُ سُہ گنٛدٕ مُشُک چھُ یِوان یا کینٛہہ جاگنا سونا گوٚو ہُشار یہِ گوٚو شۄنٛگُن جاگنا معنی گوٚو وَتھ ژٕ گژھٕ ہُشار آیا آو گیا معنی گوٚو گژھُن دِن معنی گوٚو دۄہ تہٕ رات معنی گوٚو راتھٕے یُس تۄہہِ پاے چھِ اَندَر معنی گوٚو أنٛدرٕ تہٕ باہر معنی گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ أسۍ نٮ۪بر گوٚو یِم گٔے وۄنۍ یِمن چھِ وَنان أسۍ ٲتھ وَنان اِنٛگلِش پٲٹھۍ اَپوزِٹٕس تہٕ گوٚبروٗ سَپدے آسہِ وٕنکیٚنَس تہِ تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن پَتہٕ چھِ اَسہِ نوٚو سبق اَمہِ پَتہٕ سُہ کَرو اِنشاء اللہ رحمٰن أسۍ پَتہٕ صُبحس پَرو أسۍ سُہ تہٕ بیٚیہِ وٕنکیٚنَس تُہۍ خۄدایَس حوالہٕ